Cek. Eh, di tiang lunat surtian ya bos. Majang ring singi ratu perande. Sane dahat sucian di tiang. Kalih taler majang ring dane jeromangku sane sampun meraga suci. Taler ring penglingsir griya saha angge sinarang sami. Sepunika taler majeng ring kramo adat Desa Wanasari sinarang sami lanang istri sane suksemayang titiang. Sedherek titiang lantaran atur ngiring sareng-sareng ngasih dibakti ringido yang pramokawi. Pengkalih ringido susunan seneng belum lagi rikiring kayangan pusah. Dua ning sangkanin paswecan ide gumanti raris side mapai cewar nugraha. Gumanti raris parikrama pailen rahina sane mangkin side memargi antar lan side purno malarapan antuk pengajali umat duwene. Om Swastiastu. Ingi ratu itu dan serang sami titiang ngatur piuning mangde nguwikanin sinarang sami napi pailen utawi dudonan karya rahina sane mangkin. Atur yang titiang pailen yadnya utawi dudonan karya rahina sane mangkin nika wenten kalih palet. Kapertama nika wenten negdegan manik galih rin nggih. Kaping kalih nika wenten mepesengan ngingsah nyangling lan ngereka manik kalih. Nah dados niki wenten kalih palet. Ini pailen pemargi malih bos, inggian punika janten sampun negdegan manik galih dumun. Ida Ratu Pranda mepuja kasarengin antuk penglingsir anggo griya titiang nunas. Penglingsir anggo griya limang diri niko malih bos mangdo wenten. Ngewalinin siki-siki. Nyarengin minokadi nguningan utawi ngastawayang bakti upakara duwene ngiring Ratu Pranda. Taler dane jerumangku malih bos. Nggih. Nararis tunas titiang ring Ratu Niang. Taler Ratu Biang. Pengkalih ring Serati sinarang sami. Titiang nunas ring sejeroning pailen malih bos, nenten jak malih bos kemanten. Ring sejeronin nitenin karyo agung ngeteg linggih puniki titiang nunas mangde alon-alon. Nggih, sedereng wenten atur piuning sering pengenter, sampunan ngulunin ngemargian napi jak seluirnya nih. Jawat ngetas lis ngemargian wasupado sedereng wenten atur piuning saking pengenter sampunan memargi. Unteng nyane mangde pailen nyanggro karyo agung niki sido medudonan sepunika nggih. Taler dane jeromangku malih bos wenten. Nggih, wenten atur piuning titiang napi-napi sane patut memargi. Panten ngulonin pailen ring nitenin karya niki. Nggih. Inggih wantah menika atur titiang. Taler mari bos, titiang nunas ring dane jeromangku taler penlisir sinarang sami. Yening sampun nido raris munggah Ratu Pranda durus dumun linggian taksu. Nggih, linggian taksu kemanten dumun. Ri sampun raris ido Ratu Pranda mabusano jangkep. Wau raris rike nyuarayang gento, ngelantur raris mepekeling ke surya, ngelantur raris nguningan penggelisan, inggian punika wenten parayas hidup biak kala, taler wenten mekaryo nguningan minokadi ngelur, tirto panglukatan Banten. Nadika titiang nunas mando alon-alon. Nggih. Inggih saking titiang wantah menika nenten panjang atur malih, pinaka waseng ngatur sinep titiang antuk pramosanti. Om Santi 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 Om. Suksema. Nggih, durus penglingsir griya tiang nunas mangde limang diri ngewalinin minokadi griya buruan wenten, griya jambe wenten, griya kawan wenten, griya sanggeng wenten, griya gede abyan lalan mangde wenten. Nggih. Nggih, durus munggah.
Malih pisan tiang matur, durus pengelisir griya, taler dan jarang bangku ngambil inggih. Nggih, durus. Patut nenglingian taksu ngiring, ngelingian taksu druene dumun. Taler malih tiang mapi tegas, ring ratu niang, taler serati sinarang sami. Niki pailian yannya wantah penetegan dumun, nggih. Penetegan dumun wus raris ngayap penetegan wau raris ngingsah nyangling. Nah niko wenten caru menjadi jebos, niko mangge ring ngingsah nyangling lang ngereke. Nggih. Nggih, suksemo. Aturuning di tiang malih niki ring ratu niang, ratu biang sinarang sami, taler ring serati sinarang sami. Pedudusan niko malih jebos nenten mapailen ring penetegan nggih. Usan raris ngayap penetegan wau raris malih jebos pailen pedudusan niko ring sampun ngereko manik galih. Ri sampun nyang ingsah nyangling ran ngereko manik galih. Niko pemargi pedudusan nggih. Nggih suksemo.
Seragannya rajo asap menyat majegao janananu hordewane mangdaida galesteron mejel saking alore langit
tukang suling dan Cik, 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 cik.
Inggih. Atur biudin tiang majeng ring penglingsir gerio sinarang sami taledani jero mangku sinarang sami. Duaning ide Ratu Prandos sampun mebusana jangkep ngiring mangkin nguningan utawi pekelengan wenten pengelisan inggian punika prayasite pebiak kale taler wenten durmate taler wenten prayasite luwih. Inggih titiang lunas dene jero mangku taler nguningan menekadi pengelukatan Banten. Nggih, inggih durusan.
mapinawa titiang Rene Jeromangku in pengelukatan Banten taler penglisan sampun puput. Nggih, durus lungsur dumun pengelukatan Banten ngelantur aris kemargian. Suryo nih, dudus mana jebos. Atur tiang Ringdane Jeromangku istri Ritat kalau margian pengelukatan Banten Rauhan Ring Jabo nggih. Nah, pilihan Ring Jabo sisi niko timbalan nggih. Duaning jagi pacang mapilihan pengelisan malih nggih. Puputan iki Ring Jerwan Banten dumun. Inggih. Atur tiang Ring Ratu Niang, taler Ring Serati Sinarang Sami, duaning ide Ratu Paranda taler Jeromangku, sampun puput ngastawayang minaka di penglisian inggian punika pebiak kalau parasita Jeromangalo taler parasita luwe. Durus margian mangkin nggih. Ini pilihan pemargi, duaning niki penglisian asiki, niko pemargi ya sepisanan demun nggih. Ring Suryo, Ring Ayun Widi, Ring Penetegan, taler Ring Upakara, penyanglingan rangingsah. Nggih, ngingsah nyangling niko pemargi penggelisan. Malih pisan di tiang matur majang Ring Ratu Niang Ratu Biang taler Serati Sinarang Sami duaning pengelisan iki asiki niko sepisanan memargi nggih. Ring Suryo, Ring Ayun Widi utawi Ring Plinggih Sami ngelantur raris Ring Penetagan, raris Ring Upakara ngingsah nyangling. Rauhan raris Ring Plinggih Ring Jabo sisi. Suksemo.
Puputan demun nggih, puputan ring jeroan. Taler ring upo karo bebangkit puputan niko ring po karo ngingsah nyangling. Taler ring genah pesiraman. Niko mando kemargian pengelisan niko ring genah pesiraman. Wau raris pailen ring jabo sisi. Kakadekil omongkian katu Nggih, ini sampun urusan di jeroan durus makin ring jabo sisi nggih. Ring telaga suci. Ring sekoasi ngelantur ring telaga suci. Niko pemargi pengelisan nggih. Taler rauhan ring bakti aturan upakaro kramo niki sane wenten ring ajeng Kori Agung niki nggih. Margian niko pengelisan. Atur tiang majang ren duniang duaning pengelisan sampun puput ring jeruan margi durus makin margian Les Surya nggih. Les Surya sibuh pepek pengelukatan durus margi niki pailian wantah palet nggih ring pendetegan menten. Usan ring Suryo ngelantur raris ring pendetegan nggih. Malih bos pailian pendudusan niku wau ring palet kaping kalih. Niku inggian punika ring ngingsah nyangling sampun mereka. Sekarun tota anya pado madu donon sampun pupuat terarea Iki sampun, yen sampun durus margian ke Suryo nglantur raris ring pendetegan kemanten nggih.
Duaning palet ka pertama niki wantah neng tegan manik galih kemanten. Oke. Ring Surya rauh ring Lumbung niko pemargi. Dalam ritian unas ring penglingsir geria landane jero mangku duaning penglisan sampun margi durus mangkin astawayang winakadi upakara ti upakara duane ingin punika ring penektagan antuk upakara Taman Pulau Gembal. Iki durus dane jero mangku dalam penglingsir geria. Yang sampun puput genang nggih. Malih jay bos mapailen malih ring sampun manik galih mereka. Nika wau malih mapailen menokadi Lis Surya.
Nggih. Dua ning dene jero mangku sampun puput ngastawayang titiang nunas dene jero mangku madun dedunan wasuan pemuput makin nggih. Wasuan pemuput kami indek pemargi nika wantah ring surya ngelantur aris ring lumbung utawi ring penegtagan. Nah tirta pemuput sane murup-urup nika wonten pica nika wantah memargi ring penegtagan kewanten. Ris sampun tirta pemuput wasuan duwe memargi ris tirta utawi wasuan pengurup-ngurup nika margi ring penetegan kewanten. Suksema. Kedagingin tunjung tutur tunjung abang tunjung putih ring madaging balik alit ida bata rama bawas langit sekar jepun sekarang kembali ring
sekar sane kepice ring Ratu Pranda nika ngias pengadeg sane wenten ring lumbung nggih. Ajang turun gelis. Inggih, atur tiang majang rena tuniang talar pemangku istri serati sinarang sami duaning dan ide siga Ratu Pranda sampun puput ngastawayang mino kadi upakara penetegan. Mangkin jagi pacang ngayaban bakti upakara druenen nggih mangdo sayaga wenten pengasapan teterag pengasapan tabuhan. Toyo anyar talar. Sesimpan sampun margi, nggih. Dan jero mangku wasuan sampun puput, sampun, nggih. Nggih, durus makin ngayab ring surya, durus dan jero mangku tarar penglisir griya, ngayaban bakti upakara ring surya. Pengas tuatya Nggih. Ngelantur mangkin ring Tor Surya, gelar sango nika wenten durus cakur ngelantur aris sayaban. Sarengas Ring utaro keradano mantuk madyang bayu Ngelantur mangkin ngayaban bakti upakara druene sane wenten ring penetegan kawi ring lumbung bakti upakara Taman Pulau Gembal. Durus pengelisir griya talar dari Jermangku nyarangin ide Ratu Pranda minakadi ngayaban upakara ring penetegan.
Nggih, puput nglantur mangkin metabuh. Mina wenten segan napi segan agung napi-napi nggih. Segan agung wenten. Inggih, durus dene jero mangku. Pakelengan minokadi wenten segan agung. Titiang lunas retuniang sana wenten ring penetegan iku Tirto Gembal mangdo kesiratan nggih. Sampun, oh nggih. Titiang lunas ring retuniang menawi wenten upakara pejati druene pras pejati anggen nyindap durus margian niki Tirto sampun puput kakaryanin ring ide Ratu Paranda ingian punika Tirto penyindaban taler mari jebos wenten Tirto pengampak lawang. Nggih, sinap dumun. Atur piunin titiang lunas sering dani jero mangku kayangan pusah madu metangi nguningan menukadi prastoyo nggih ris sampun mulai jebos mesinap raris mulai jebos ngampak raris tedun manik galih nggih jagi pacang nyujur genah ring pesiraman niko mawenan titiang lunas madu pekelingan dumun pras pesiraman niko susemo. Atur piuning di tiang majeng ring Ratu Idodane Sinareng Sami Karamodat Desa Wanasari duaning acara dalam rupa kara penetegan sampun puput wusanika inggan punika minangkadi wenten pailen ngampak lawang malih jebos nggih riwusan nyinep raris ngampak lawang raris tedun manik galih nyujur genah pesiraman niko nenten meider nggih ris sampun raris malih jebos wusan mesiram manik galih sampun mesiram raris meider murodak sinau ping 3 begenah raris ring pangerekan naniko malih jebos raris ngereka manik galih naniko dudonan karya rahina sare mangkin.
Aturi tiang niki majang ring dane jero mangku istri riwus mulai jebos ngampak lawang niko ring lumbung tiang lunas mando saya go nyunggi minokadi manik galih sana jagi pacang kasiraman doaning bebaktan niko make niko di tiang lunas mangku istri kairing ngantuk serati mulai jebos nggih. Inggih majeng ring ratuniang doaning sampun mesendep mangkin ngampak lawang nggih utawi ngungkap raris pisayang raris napi-napi sane tedun sane nyujur genah ring pesiraman. Inggih durus. Elengan pengasapan menewenden nggih. Niku ring ajang mulai Jawa Sri Kale mandak galih tedun ring pesiraman. Cek. Mata bokena tatakan kayu paragune pejang ade malu manganda kayu anakaratara kayu lambe batarani batara galo ramot sedana jelek lambe batarani batara galo ramut sedana padang aluang ramut siwi ratu Dewi Asari miwa ratu mane gale
dia tiang lawa pasucian pajang kado lawa ngera resaka kungka Duros ngaranye ngungsi agana masucian Niki nenten maidar nggih. Malih bos riwo sanging sah wau raris muroda sinong ngidar. Nggih. Ngelantur nyujur ing genah pesiraman. ing ratu Aturi tiang sane dados nyiraman malih galih malih jebos. Ingian punika Ratu Niang di Dukun Banten Dumun. Sampun kenten raris jegek bagus. Sampun kenten raris penglingsir griya. Sampun kenten raris kaping untat pemangku dirkayangan. Wantah niko kemanten sane polih hamongan jagi pacang nyiraman utawi ngingsah manik galih. Suksemo. Doron Ratu Dewi Sri makiringan dia darah dia dari rakino mangkin titiang mangingsa nyangli sarene ngasari marada lungsor titiang nyagi kanggen titiang apa karo yadinya nganda galingge ratu sang yang widi aksi sembaso bakten titiang Doron Ratu Dewi Sri makiringan widya dara widya dari rakino mangkin titiang ingsa nyangling
sari marada lungsor titiang jage kangen titiang wapa kara ya denyang anta galing ratu sang yang widi aksi mbasu bakaten titiang Duaran ratu Dewi Sri Magirengan Widyadara Widyadari Rakina mangkin titiang manging sanyangli sareneng sare marata halung sorati tiang jagi kangen tiang wapa kata ya danyang antagling Sekar Japon ya sekar Japon anggrek lan maduri putih dalang petak kunjung biru dari makarya tirta tirta keneng tirta keneng si boga masa maring sangku katisin ragan idewo si Raden sami sampurna wos makates mantok maring surelaya lamun patot purine mawali dados manusa Sekar Japon anggrek lan maduri putih dalang peta tunjung biru
dari makarya tirta tirta ane atur di tiang niki ajang ring ratu dedane senareng cik sumandane ratu niang dangan ingyan punika ngemargian pailen ngingsa sane nenten membuatan sane nenten polih amongan jagi pacang nyiraman manik galih di tiang lunas mangdo melinggih nggih melinggih mundur kidik sapunika kados ne dangan niko ratu niang mepailen suksemo sekar Japan angrek lan maduri putih dalam peta tunjung biru dari makarya tirta tirta eneng tirta eneng si bema samaring sangku lamun patut purine mawali dados manusa Sekar Japan angrek lan maduri putih dalang peta tunjung biru dari makarya tirta tirta eneng tirta malik mas maring sangku lamun patut purine mawali dados cik manusia atur piuning di tiang sane polih amongan utawi sane dados nyiraman manik galih hinggian punika ratu niang sampun kenten nika jegek bagus ngelantur aris pengelingsir angga griya gede abian lalang wonten siki griya buruan wonten siki griya jambe wonten siki griya kawan lan griya sangging nah wusan punika wau raris pemangku tri kayangan kemanten nggih nika manten sane polih amongan sane kedadosan nyiraman manik galih suksema Manduk maring Suralaya lamun patut purine mawali dados manusa
Sekar Jepun ya sekar Jepun anggrek lan maduri putih dalang petak tunjung biru dari makarya tirta tirta kening tirta kening sibo emas maring sangku ketisin ragan idewo siratin sami sempurna wus maketis mantuk maring surelaya lamun patut burine mawali dados manusa sekar Jepun anggrek lan maduri putih telang petat tunjung biru dari makarya tirta tirta aneng tirta kening sibo emas maring sangku lamun patut purine mawali dados manusa sekar Jepun ya sekar Jepun anggrek lan maduri putih telang petat tunjung biru dari makarya tirta tirta aneng tirta aneng sibo emas maring sangku ketisin ragan idewo siratin sami sempurna wus maketis mantuk maring surelaya lamun patut purine mawali dados manusa sekar Jepun anggrek lan maduri putih telang petat tunjung biru dari makarya
Tirta keneng Sibo emas Aring sangku Ketisin ragan idewo Siratin sami sempurna Usma ketis Mantuk maring surelaya Lamun madut purine Mawali dados manusia Sekar Jepun Anggrek lan maduri putih Dalang petat tunjung biru Dari makarya tirta kening Sibo emas maring sangku Lamun patut purine Mawali dados manusia Usma ketis Mantuk maring surelaya Lamun patut purine Mawali dados manusia Sekar Jepun ya sekar Jepun Anggrek lan maduri putih Dalang petat tunjung biru Dari makarya tirta keneng Sibo emas maring sangku Ketisin ragan idewo Siratin sami sempurna Usma ketis Mantuk maring surelaya Lamun patut purine Mawali dados manusia Sekar Jepun ya sekar Jepun Anggrek lan maduri putih Dalang petak tunjung biru
dari makarya tirta tirta neng tirta kaneng sebo mas maring sangku ketisin ragan ide siratin sami sempurna usma katis mantuk maring suralaya lamun patut puri mawali dados manusun sekarja pun anggrek lan maduri putih telang petak tunjung biru dari makarya tirta tirta neng tirta kaneng sebo mas maring sangku lamun patut purin mawali dados manusa wus makatis mantuk mari rolayo lamun patut puri mawali dados manusa. Cek. Katur pekeling titiang majeng ring sinoman lanang katur bogo sematra genah niriki ring dauh bali setit nggih. Titiang niki matur majeng ring sinoman lanang katuran bogo sematra genah niki ring dauh setit. Suksemo. Sekarja pun sekarja. Cik. Atur piunini tiang majang ring penglingsir griya di tiang nunas asiki kemanten ring penglingsir griya Jambe. Ratu kakyang di tiang nunas mangdong ngerajah busung nggih. Duaning niki sampun jatuhin ring ide ratu peranda sampun puput asiki. Mangkin saneng lanturan di tiang nunas penglingsir griya Ratu Haji Eko madong lanturan menekadi rajah busung genah nyane ring balai paselang.
lemaring sangku lamun patut burine ados manusa wis maketis mantuk maring surelaya lamun patut puji mawalidan os manusa was makates mantuk maring suralaya lamun patut purine mawali dados manusa sakarja pun Ini sampun usan mesiram lurus makin muruodak sino nggih muruodak sino niko kairing antuk penetan nggih tabuh titiang lunas mando pepenetan niki malih pisan titiang lunas tabuh gong niki mando tabuh gong pepenetan. Ratu Haji di lunas mado wenten nyapo malih bos malih pisan Ratu Haji Yudik mado wenten nyapo malih pisan nggih rago saking napi sapunika nggih sane makto taler nyawis malih bos napi jak bakto titiang saking Sarin Buana sapunika titiang makto niki jagi aturan indik karya ngeteng nggih malih bos ri sampun urusan mider kan munggah niko nggih sedereng munggah tak kene niko nggih Yang jawab ni. Bang ni yang
Sampun ping 3 niki. Oh. Sareng sanemo baktan niko durus ngerjang sareng nggih. Elingan sanema baktan egolan kedik kenten nggih. Tangan duwe taler. Angge yen sampun ping 3 titiang nunas piranti-piranti bebaktan nika genahan ring asagan ring ajeng nggih. Iko genahan ring genah pesiramane wau. Nggih. Koji mita koordinir jebos.
Durus wentenan pitaken Ratu Haji. Om Swastiastu, jero saking napi, jero rawuh mriki. Angge ampura titiang jero lanang panemetaken wau nika titiang saking Jatiluwe. Kiragi titiang iki wonten Karya Agung. Kedinge Pusabon ini wonten atura titiang Sumatera Minakadi beras nasi kalbaso kirang. Angge amun nika aturan titiang wonten Sumatera angen ya driki. Angge suksema jero durusan ngeranjing lingi raris jero. Om Swastiastu, jero istri, jero saking napi, jero rawuh mriki jero. Angge jero lanang titiang saking Saren Buana santukan piragi titiang driki wonten Karya Agung ngentek linge ngusabon ini Karya Taur Agung punika awanan titiang rawuh titiang saking wonten aturan Sumatera mogobo beras wonten kalbaso wonten palebungkah wonten lawo angge anggen muputang karya ya durusan ngeteng. Angge jero durusan ngeranjing mriki raris jero. Angge Om Swastiastu jero istri napi. Angge titiang saking sarwa genep santukan wonten piragi titiang Karya Agung driki karya ngedeg linge ngusabon ini Taur Agung wonten atura titiang driki Sumatera wonten merupa beras wonten kalbaso wonten palebungkah wonten lawo nika awanan titiang rawuh mriki tangkil. Inge dudusan ngeranjing. Angge dur Om Swastiastu saking napi jero rawuh mriki jero. Angge jero lanang titiang saking Tidak Karya santukan wonten titiang piragi riki wonten Karya Agung bisa ngusabon ini Taur Agung wonten aturan titiang wonten minyak wonten pajeratus nika awanan titiang rawuh tangkil mriki nyarengi. Durus suara ketungan durus nggih moncang.
Cek, cek. Titian Unas Pak Yuda sumanane makte jinah malih mriki jinah bolong sane panco datu nggih. Oh sampun nggih. Cek.
mangkin di tiang mangingsa nyangling reneng asa marata Jangi kangen upakaro ya dinyong antagalingin ratu sang ya atur titiang niki majang ring sane poleh nyinomin titiang lunas sumangdane bakto mangkin aturan prani druene ngian punika sodo taler racem toyo wedang nggih bakto mangkin kejeroan Cek, 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 cek. Cek, 1, 2, 3, cek, cek.
Cek 1 2, cek 1. Titiang lunas ajangan yaso ring dijo wau nggih. Niko sisa sane katur ring pling nggih, ajangan yaso bakto mriki nggih. Sane modah keranjang niko wau bakto mriki. Dongeng katur mungkin ring manik galih sane sampun ngereke. Terpiuning nitiang majeng ring serati duaning sampun minokadi manik galih sampun ngereke. Mungkin ngelantur palet kaping kalih hinggian punika nguningan minokadi upakara bebangkit ngingsah nyangling lan ngereke. Titiang lunas mado kejangkepin antuk dagingin makin dupo nggih. Ring suryo taler daging dupo, ring upakara taler daging dupo. Sampun jangkep mangku istri sampun. Inggih. Dua yang sampun jangkep titiang lunas dan jero mangku lurus pekelingan iko perani druene. Nggih, katur ring manik galih. Lurus uningan demun. Atur piunin tiang majang ring ratu widodane sinareng sami sane wenten iki ring jeroan sane niatan poleh hamongan pailen ngiring jak jenak melingih dumun nggih manodangan nantuk ratu niang ratu biang mapailen susemo. Titiang lunas jero mangku istri margian wasupado ring prani tadi saya bang nggih mangku lanang durus puputan prani manten dumun nggih siratin.
Inggih yen sampun prani durus dene jero mangku waya Bandung menika nggih. Niki sampun ngerawuhin niki. Manik galih sampun rawuh nggih. Dan sampun yen sampun durus makin melinggih nggih. Duaning jagi pacang uningan caruan. Ambilin ikon. Segan siki. Nggih, segah makin. Mangku niki sampun segan niki. Sampun. Inggih, duaning sampun katuran prani titiang lunas dene jero mangku mangdo jendak malih melinggih. Duaning jegi pacang ngasta wayang menekadi wenten pacaruan ayam berumbun olan telung dasa telu. Inggih, durus dene jero mangku pakelingan niku pacaruan ruwene. Cek. Riantukan sampun puput sekolah palih niki tengah mengalih kala ring adagan ide. Titiang lunas semeton sane nenten poleh hamongan. Titiang lunas manggingsir mon bos. Santukan pilihan niki pemargi ngelantur. Suksemo.
Inggih. Titian lunas ring Ratu Niang, taler ring mangku istri, taler ring serati, duaning dan jaro mangku sampun puput. Mas tawayang mino kadi pacaruan makin ngelantur ngemargian pedudusan nggih. Ngiring titian lunas Ratu Niang, mado ngemargian pedudusan. Tas les saru dumun bos. Mangku, siki tas les saru bos. Titiang lunas tenaga lanang tigang diri makto sol-solan. Malih pisan titiang lunas tenaga lanang pengayah tigang diri. Duaning jagi mapailen pedudusan iki makto sol-solan nggih. Pak Yuda titiang lunas koordinir jebos saneten daging dupo ayab-ayaban niko maro dagingin nggih. Toji Yudik taler. Toji Yudik cengek-cengek niko upo karo ayab-ayaban niko yenten daging dupo nggih. Nggih. Atur titiang pilihan titiang niko memargi list pedudusan dumun nggih. List pedudusan pemargi ring Suryo dumun ngelantur aris ring Ayun Widi utawi ring Pelinggih ring Kayangan Pusar iki ring Jerwan Kemanten. Nggih, wau raris Kelumbung Suci ngelantur raris memargi ring Pangrekan utawi ring Upokare Sor Jangkep niko kemargian. Durus Jumun, list kemargian. Pengelukatan Sibu Pepak Margian. Raris nasi. Nggih, nasi niko tadahan bebek. Niko pengkalih memargi. Ring luur niko margi. Sambahan nasi ring sor taler sambahan nasi. Pinako niaso niko ring sor niko tadahan bawi. Raris sampun nasi memargi. Raris bebek memargi. Raris toyo kekep memargi. Nggih, wusan nike raris beras, niko sambahan ring tengah. Raris sosolan ayam memargi. Raris toyo caratan memargi. Ngelantur raris bawi. Nggih, bawi niko ring sor genah nih. Done sampun wedan tatahan niko nasi ping kalih memargi. Bawi niko ayaban ring sor. Raris toyo palungan. Nah niko indik pemargi pedudusan. Sane enca kayun idewo ane sugi madagang pade. Titiang lunas mangdo medudonan sampunan ngelangkungin nggih. Manut barisan sampun kainter oleh Ratu Biang utawi ring Ratu Niang. Pangendap sawah pangendap mertu sampion sampan mabantan sumpeng keladi Sri janji panabda bersawah panabda mertu sanencen kayun idewo ane suge madagang padi jele
dan balang mengikut jarak Jelil lambe mematan balang mengikut jarak sayu yang ada dari Turuan ayu Sane makro toyo palungan iku ringsor nggih. Niku tadahan bawi. Ringsor siratan. Bunga dari Pailen pemargi niki wantah ring jeroan kemantan nggih. Nenten rau ring jabo. Ri sampun ring ayun widi ring plinggih sami. Niko ring lumbung, wasan ring lumbung diki. Ring genah mandek galih saneng ngreko. Oh raris kupu karo, oh raris ring piranti. Piranti sane wenten ring genah pesiraman. Prasaje ada karya dampar dekadadakan Genasa masapot kapin Sedap rasa ada karya Saren ada oleh asibak masanan carang kayu sakti kang marta Atur pinuni tiang majeng renani jermangku maden dedunan waswan pinunas nggih. Waswan pinunas sami taler pinunas sane murup-urupkan wenten pico nggih. Nika dedunan taler. Kedan hanyar miwa payo sepeda sempra Titian Unas mangku trikayangan metangi. Nggih, sarengin jebos acara ayah ngemargian Tirto Pamuput. Prabodasawa aneh kena waga tengah lone ade malu kawan
margia magelakan meneng tuan mareng pura Niko paico tirto murup-urup niko wantah margi driki kemantan meuli jebos nggih. Memargi ring penyangilingan utawi ring gingsah nyangling dalam ring pengerekoan. Magelakan menek tuan mareng pura Sampun madhep Inggih diwaning Wasupada pemuput sampun sami margi titiang nunas ring Ratu Niang Ratu Biang mangdo saya ge jagi pacang ayap ring Suryo malih nggih. Pengasapan mangdo wenten nggih kalih perkara Ratu. Nggih, kalih munggah gelar sango talur wenten kalih. Dika mangdo saya ge wenten ring Suryo talur dane jero mangku
Mangdo saya go jegi pacang ngayap bakti upakara druene ring suryo taler ngayap Banten Ageng. Nggih, durus ayaban ring suryo. Ene jero mangku durus, peglingsir griyo durus sarengin ayaban bakti upakara ring suryo. Inggih, mangkin nglantur ring sor suryo gelar sango. Inggih sampun, mangkin ngelatur ngayaban bakti upakara sanewenten ring pelinggih sami. Terus. Nggih, mangkin ngayaban Banten Ageng utawi Taman Gemal Bebangkit niko ayaban. Taler ayaban ring Manik Galih. Ring Lumbung wenten siki, ayaban malih pisan niko. Inggih, Puput nglantur aris ngayaban caru eke sate inggian punika caru ayam berumbun oran olahan lung dasot lu durus. Nggih. Metabuh makin, mesegah. Uningan segahan nenek mangku, durus. Tara niki Tirta Perlino. Tirta Perlino caru usan mesegah durus semargian. Niko sampun kapujain ring singgir tu peranda niko minokadi pengelukatan buta. Sampun, tubiang, margian makin ike, pengelukatan buto, taler, Tirta Perlino caru. Tuniang, Tirta Perlino buto sampun. Nggih. Oh, kinten, nggih. Inggih, hatur piyunan titiang majeng ngering penglingsir griya sawangga sinareng sami taler ratu idodane pemedak sinareng sami duaning acara taler upakara minakadi nektegan Manik Galih taler ngingsah nyangling sampun puput katur mangkin kelaturan inggian punika dudunan ngaturan sembah bakti titiang nunas ring ratu idodane sareng sami sedhereng ngaturan sembah bakti ngiring dumun nglungsur langsaran ido betara minakadi penglisan ring Jawa Tengah titiang nunas mangdo sareng sami nglungsur para situ piyakon riko ring Jawa Tengah demun.
Titiang lunas ring Ratu Niang, madu dudonan ike, ring Jawa Tengah, ngelungsur langsaran hidup betara, hinggian punike pebiak kala, prayasita. Pisanan picayang pengelukatan dunia nggih, pengelukatan. Angge tataan sangan sarang sami nggih. Angge tataan tangan duwe asap. Sap tangan duwe. Nawak di tiang majeng ratu. Angge durus ayam munggah. Menawi Turun nggih. Jawa Tengah dada saking kapusiki. Ampun endah tuh. Naik turun tuh. Nggih, Mang Do Ico. Dan Presiden ranjing ke Jawa Tengah durusang rekiring saking posisi kemandan. Titian Nunas duaning niki pemedak duwe kramo duwe wenten ring Jabo Titian Nunas mandoledang margiang siki rauhing ke Jabo nggih. Wang supada nika mangdo rauh ke Jabo. Aing ge durus sayap turun lalih. Malih ayap turun. Sarang sami malih ayap turun. Malih tataan tangan nggih. Malih ayah bering dada nggih, mangkin ayah bering dada.
Ayab Durmangale niki ring dada. Malih tataan tangan duwe sarang sami nggih. Lungsur prayasita sane mangkin. Nggih, terus ayab munggah. Malih ayab munggah, malih ayab munggah. Nggih, durus ayab munggah. Aing tataan tangan dumun nggih, lungsur tirta pemeraya sita. Aing durus saya munggah malih. Aing mangdo lara rogo ring sarira duwe sinareng sami. Sampun yang. Bade. Tapi malen kok. Oleh Surya. Malih tataan tangan duwe lungsur wis tek-tek. Aing titian lunas tuaji margiang rawuh ring jabo jebos nggih duaning kramo duwe wenten megenah ring jabo sisi mangda sami boleh tirta prayasita nika. Nggih suksema. Aing duaning ngelungsur sampun puput titian lunas mang noledang mangkin minaban titiang ring jeroan kose titiang lunas mang doledang kramo adat sinareng sami wenten ring jabo tengah daler ring jabo sisi dados rerahang rago genah melinggih sane becik. Nggih suksema.
Menawi sampun sami sregep sau piranti-piranti sana jegi pacangen mebakti sampun saya go sinarang sami. Nika ring jabo sisi sampun api. Ring jabo tengah, ring jabo sisi sampun saya go nggih. Sampun. Nggih, yen sampun ngiring makin becian linggih ningan kayun. Raris ukup tangan rin, kemuka angga ping 3, pinaka niasa jagi pacang aturan sembah bakti. Yening sampun ngiring tungilan bayu sabdo idap. Melarapan atuk sembah puyung bakti ringlingi hidup sang yang widiwasa. Hingga durus semoga. Ong sang bang tang angging nang mang sing wangyang ang ung mang ong angah namo siwa namo budaya namo nama swaha toya magandem satumpus pembergeni surya. Ingat dun. Bakti kaping kali mepiranti antuk sekar putih pangarcano bakti ring hidup larus surya raditya. Durus semoga. Ong aditya paran jati rakta teja nama suci sweta pangkajo madhyasti Bhaskaraya namo nama om mehi surya sahasresu tejarase jagat pati anukam payam bhakti grahya manadiwakaraya namo nama ong rang ring sah pramosi raditya. Ingat dun. Bakti kaping 3 mepiranti antuk kuangen. Pangarcano bakti ring hidup betaro sama daya. Ingat durus munga. Namo Dewaya Disanaya Sarwaya Pisiwaya Padma Sanaya Liko Pratisaya Harda Nareswari Nama Ong Samo Daya Siwaya Narasana Sanggeya Sayana Nasanggeya Nomoho Bayu Akasa Ong Pratiwi Nama Swaha Basuki Nama Swaha Chandra Ditya Nama Swaha Kana Kumara ya Namo Swaha oh ya magandem Iya gitu dun. Selanturnya nih malih mepiranti antuk kuangen ketujuan bakti ring linggih hidup betaro betari sana beliau linggih dikiring kayangan pusah. Iya durus semoga. Wisnu Ritejaya Rasa Brahma Wet Bagawan Dudra Terpiantu Sadasiwa Ong Paramo Purusa Tanaya Paramo Ripu Para Puru Rana Para Kramaya Prana Nalobok Tale Tole Maha Balanca Jagra Swapana Sebutu Turya Catur Buja Trinanyana Ong Dewa Dewa Teri Dewanam Teri Murti Teri Lingatmanam Teri Purusa Sudah Nityam Sarwa Jagatiwa Ong Ayurdi Namo Nama Swaha. Ingat dun. Bakti kaping 5 malih mepiranti antuk kuangen. Ngasiti bakti ring hidup betaro Sri. Ingat durus kawitin. Sri Dewi Maha Waktaram Catur Warna Catur Bujem Pratnya Wirya Suratnya Yakinto Manik Guru Semerta Ong Sri Kanduli Maha Dewi Sri Mata Maha Subitam Dada Sime Sukonityam Jiwitam Citra Kancanam Ong Sri Dana Dewi Kepamyam Sarwa Rupawati Tasya Sarwa Janaka Mikitatyam Sri Dewi Namo Nama Swaha oh ya magandem satu. Iya dun. Selanturnya nih malih mepiranti antuk kuangen. Pangarcano bakti mangkin ring linggih hidup betaro rambut sedana. Inggih durus semoga. Mostu Sri Sedana Cinta Manik Saraswati Rambut Sedana Arcana Sri Suci Dewa Mertanam
Iya, tudun. Selanjutnya nih malih mepiranti antuk kuangen. Yanten wenten sengkara kap dados. Tujuan bakti makin nunas waronugraha ring hidup tarsami. Iya durus munggah. Kesamo swamam jagat nata sarwa paponirantarem sarwa karyantu midandehi mamo karya sureswarem tuam surya tuam dewa kara tuam ludra bahni laksana tuam katot karah mamo karya prajayati ong anugraha manuharem dewa data nugrakem yarcanem saropujanem nama sarwa nugrakem dewa dewi mahasidiatni katemulat midem laksmi sidisya dirgayu nirwigana sukawardita ong anugraha recana kring anugraha manuhara ya namo swaha. Ege hayaban kau ini ke sumbangan sekar kide pinako cihno waronugraha ring hidup tersami kapeng untat munggah sembah puyung malih pisan bakti ring sang yang acintia durus munggah. Mangungang nama hoang anggung mang nama ongungang nama ong dewa suksma pramo cinte nama hum santi 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 Inggih. Dudunan pamuspan sampun puput di tiang nunas dene jermangku madu dudunan wasupada ide batara. Taler di tiang nunas ayah-ayah ring mangku trikayangan. Taler ring penglingsir griya mangda wenten ngangganin minokadi penglingsir griya gede abian lalang. Griya buruan, griya jambe, griya kawan, griya sangging. Mangda tedun jagi micayang wasupada ring pemedak sinareng sami. Ige suksemo. Atur piuning di tiang majang rimbuk pusa. Sumanane makto sangku meriki kejeruan.
Sinami Nunas Wasupada. Titian Nunas suratian jebos ring Ratu Idodane. Karamo adat Wanasari Sinarang Sami titiang jagi ngaturan pengiling-iling. Utawi mapi tegas malih inggian pailen rahino sane mangkin inggian punika nektagan manik galih taler ngingsah nyangling sampun puput. Nah titiang Nunas riwus mulai jebos sampun sami polih Wasupada. Titiang Nunas ring soang-soang prajuru. Soang-soang prajuru Banyar Adat. Sumangdene sampunan mepamit. Duaning wenten pice saking kayangan inggian punika minakadi warih manik galih taler tirte sane katunas murup-urup nika picayang ring kramo Sinarang Sami nika mawenan titiang Nunas ring prajuru mangde ngelungsur warih hideau mulai jebos bakte ring Banyar Adat soang-soang risampun rauh rika ring Balai Banyar nah rika raris Keramo adat Sinarang Sami ngelungsur warih hide taler wenten tirta murup-urup. Risampun ngelungsur warih hide niko bakte ring jere ring griya soang-soang warih hide niko kasiratan ring pelinggih kemulan ring pelinggih pemerajan taler siratan ring natar pemerajan taler ring natar pakubon taler ring natar griya sami. Risapun kenten siratan ring cari. Niko pemargi warih mulai jebos. Raris wenten tirta murup-urup niko katunas ring kramo Sinarang Sami. Nggih. Niko nenten mesirat ring pekarangan. Tirta niko tunas lungsur. Tawi unggahan. Nah niko pemargi. Nah raris titiang malih mapi tegas. Ritat kalo nancep penyor niki. Ring Rahino Anggara Kliwon Julungwangi Pinanggal 18 Juli Warse Duang Tali Tlulikur. Titiang Nunas galas semeng mando sami sampun nancep penyor. Penyor sane ring lebuh niko madaging asagan patah sekadi penyor galungan. Niko ukuranane sampun wenten niko ring purana. Minap titiang ring klian Banyar sampun uning. Tegah hasagan niko rong mantan niko 150. Raris lebar 60 kali 60. Ritat kalau nancap niko upakara ring nancap penyor wenten canang ataning. Segan cacan antanding. Nah niko mantan ritat kalau ngawit nancap. Nah raris ngawit saking melasti. Niko katuran daksino punjung rayunan pras lis penyeneng. Taler wawohan. Niko genahan ring asagan. Niko nyejar nggih. Nyejar niko daksino druene. Ring sor suryo. Niki ritat kalau melasti. Ring sor suryo katur segahan putih kuning ataning. Rikanyakan melasti katur segahan agung. Puniko nggih. Ri nancap niko katur segahan sampun wasan nancap katur segahan putih kuning atanding, ri kanyakan melasti, niko katur segan agung. Yen wenten sane dereng tata, semulai jebos, napi niko dados, mapitaken, ring praurtake, taler, ring prajuru Banyar Adat, soang-soang. Nggih, titiang watah meniko mantan matur, presido matur, pinaka wasana ngatur, sinep titiang antuk pramo santi. Om santi 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 om.
Malih mapidawak titiang atur piuning malih ring ratu danai serang sami titiang nunas ring sane nyinomin rahino sane mangkin inggian punika acara penetegan tal ngisah nyangling niko sampun puput dan semenika ri sampun raris nunas wasupada minap wenten katuran Bogo Samatra dados sampun budal dados sampun acara bebas titiang nunas prajuru adat mondo wenten riki niko duaning jagi pacang ngelungsur warih ide taler tirte nas duaning niki pailian wenten malih palet inggian punika nanding pedagingan lan memben gebah. Nah nike kelanturan ring kramo adat sane poli hamongan mangkin Wanasari Baleran. Nah titiang nunas ring Ratu Widodana kramo adat Wanasari Baleran riwus beli jebos polih pice titiang nunas mano jenak melinggih riki ring kayangan. Inggih matur semua. Dijabo sampun sami mangku mewasuan. Durung. Nawagang didiang matur pikeling ring radu dalane keramu adat sinarang sami didiang nunas ayah-ayah hidudane sinarang sami riwusan ngaturang sembah pangubakti poleh wang supada lan beja piranti pengebaktian saneka ngen wau mangdo kepupulan malih kegenahan ring ruang sampah sane sampun wenten niriki ring kayangan sami dunasin didiang ayah-ayah nyaga keresikan utawi kebersihan kayangan duene suksema.
Malih titiang lunas segala matur piuning Reng Ratu idodane sindarang sami duaning sampun minokadi netegan beras sampun puput nyangling sampun puput taler sampun ngadagan rareangon tapi ini guru dadi pengerajak karya titiang lunas ngawit rahine benyang dan ike sira jae sane poleh ngaturan ayah taler ide tapi ini dudukun Banten sumangdane mangdo ngaturan sembah bakti dumun ring sanggar tapini nanike raris dari sampun ngaturan sembah bakti lungsur wenten wasupada wenten minyak niko apunan ring rambut usan nike raris ngoncang wau raris karya nggih nike taler dane jero mangku sinarang sami ritat kalau ngaturan ayah sumandane mriko dumun ngaturan sembah bakti ring rareangon niku pinake pemangku tapi ini niku pinake dedukun Banten lan Serati guru dadi niku pinake penglingsir griya tar ulake niku wenang sahananing nyurat ngerincikan karya ring karya agung ngetek linggih nararis pengerajak nike ide nak lingsir pinakoniase ide Ratu Pranda taler Anggopuri narika sukseman minokadi rareangon tapi ini guru dadi lan pengerajak karya suksemo Anggih titiang nyelanggalah jebos majang ring semeton titiang warga kramo sane presiden rauh rahina mangkin iring titiang anduran ayah taler nyaksi acara karya sane sampun kemargian santukan wenten pemargi ngelantur sekadi sane kaudar ring semeton ring pinaka ketua satu baga perayangan pengintar duwe wau titiang wawahin malih ini ayah-ayahan duwe semeton kramo Banjar Sinoman Banjar Priuti santukan wenten pilihan malih ngelantur jagi nyamuh ageng nika titiang lunas ring Banjar Sinoman sane poleh ayah-ayahan duwe ning bangda kepuputan sampun kinten santukan amongan ayah-ayahan isi rahina mangkin Banjar Wanasari Baleran titiang lunas ayah-ayahan duwene semeton istri Wanasari Baleran taler ring perjuru lanang istri titiang lunas mangde santukan wenten pilen jagi ngendag pedagingan taler ngendag gebah pememben nika titiang lunas malibos indik piranti nika titiang lunas ayahan duwe semeton istri Wanasari Baleran taler ring prajuru lanang istri mangda malibos mangda kuning taler santukan wenten Sinoman raina mangkin Banjar Priuti taler wenten ayah-ayahan Banjar Wanasari Baleran malibos mangda kepah pilihan penika semeton sanetiosan setiosan prajuru desa prajuru Banjar Wanasari Baleran Sinoman panitia talereng seksi sami sampunan dumun mepamit sanetiosan di sampun puput sepolah palih ngelungsur wangsu pada taler bija durus sampun dados bebas talereng prajuru Banjar setiosan sane dati tiang wau kalih Banjar penika ngalih tigang Banjar titiang lunas mangde kejeroan malibos jaging lungsur warih manik galih sane ketibakan ring suang-suang kramo anggih wantah menika uniang titiang indik galah serang titiang malih ring pengintar acara durus inggih nika wau pangeling-eling saking ketua umum duaning minap sampun iki sareng sami boleh wasupada ngiring aturan sembah puyung malih pisan para mosanti ngelantur raris matangi suksema
Ainggih nawagang didiang, ring radu dane kramo adat serang sami, mewali didiang, kepawung atur, ring radu dane serang sami, menawi malih bos-bos, sampun ngelungsur aturan ruwene, wenten aturan pengelab, nika kenahang ring jabo sisi nggih dawuh pos panitia punika. Suksema. Ainggih titiang ilang kalah mewali. Titiang jagi matur majang ring penglingsir titiang senarang sami, lanang istri. Dani jermangku kayangan 3 kayangan tala jermangku siosan sane presideng rauhin rena mangkin lanang istri. Sutri mangku tala ring serati desa, serati Banjar, prajuru Banjar. Sinarang sami tala ring semeton angga griya, panitia seksi. Santukan sepolah palih apalatan sampun puput, ngelantur mangkin jagi mesandakan adumun. Sedereng jagi ngelantur pilihan mali jebos malih. Titian nunas mangde ngerahuin ring perantanan. Majang ring penglingsir griya pamangku. Durus ring perantanan ring sisi kau puaragan suci. Semeton tiosan ring prajuru tala ring kramo sane dereng katuran. Tala ring semeton ring panitia seksi. Semeton senarang sami sane ring tiang turaya ring kayangan rahina mangkin durus ngujur genah perantanan ring sisi kau setit utawi panggung sane wenten ring jabo sisi kau nika perantanan semeton sane dereng katuran. Suksemo.
cek. Cek. Atur keling titiang malih majang ring semeton titiang sane durung katuran bogo semata durusan nyujur genah perantanan dike ring sisi kau. Angge titiang matur majang ring prajuru Banjar. Prajuru Banjar. Titiang Nunas majang ring perjuru Banjar. Wakil niki nggih. Perwakilan prajuru Banjar saning lungsur warih manik galih. Malih pisan unian titiang majang ring prajuru Banjar, perwakilan iki prajuru Banjar saning lungsur warih manik galih titiang Nunas ngeranjing kejeroan santukan sampun semeton sane pulih hamungan sampun riki ring jeroan. Durus riki ring sisi kangin saren pengiasan. Manda muat toples manda kebuat. Niki koordinasi sareng Pak Yuda Wanasari Tengah. Ring sisi kangin. Nggih. Magena ring jeroan ring sisi kangin saren pengiasan koordinasi sareng seksi upakara Pak Yuda Wanasari Tengah. Suksemo. Angge malih tidak matur ri sampun lungsur warih manik galih punika nglantur iki ring ajang linggih hida ring ajang Gedong Meru nglungsur wangsu pada murup-urup nika mangda siaga tala ring toples nika wangsu pada murup-urup sakadi sane sampun kodar semeton ring pengintar acara wau ring ketua satu baga perayangan dalar ring indik pemargi warihide manik galih nika titiang Nunas mangda siaga indik genah toples jeriken talar sanesiosan untuk ngenahan warihide talar anggen Nunas wasuan murup-urup nika tios nika nggih warih manik galih tios genahna toples menika wasuan murup-urup tios talar genahna mangda nintan iwang malibos indik pemargi.
Muali tidak matur majang ring semeton sinarang sami warga Wanasari riantukan pemargi malih kalih rahina ari sampun puput pilen nancap penyor serentak ring kayangan pusah ngelantur sepisanan ring suang-suang lebuh warga utawi kramo ring Wanasari ring galah siang jam 1 siang punika pinanggal 18 malih kalih rina nika kemargian pengundian kupon berhadiah. Nika kemargian pengundian kupon berhadiah sane kemargian megenah ring jabo sisi kayangan pusah ring setit di tiang nunas majang ring warga sinarang sami sane sampun ledang arse numas kupon punika mangdeng muat lembaran potongan kupon punika sireuning semeton boleh hadiah. Nika tiang nunas mangdeng rahwin galah jam 1 siang tanggal 18 Juli malih kalih rahina ring jabo sisi wasra pakaian adat Madya. Nika mangda kuningin majang ring semeton sinarang sami ring galah sore punika ri sampun puput sepolah palih pengundian kupon berhadiah punika ngelanturan jagi pemargi mendak pertimo duen ide ring kayangan pusah nika indik galah sane pauleh amungan mendak ring puri kapal nika wenten sampun dani jeramangku talar papahan saking pawataka kalih mobil menten kirang langkung ari sampun rawuh domogi kirang langkung jam 5 sore jagi pemenakan kemargian ring pempatan di sisi Kelot Desa. Sisi Kelot Desa pempatan ring sisi kau Balai Subak Babakan. Nika sane poleh hamongan semeton Banjar Priukti. Ini Belaganjur taler pengawin. Sane poleh hamongan malih kalih rahina ritat kala menak pertimo punika inik gong Belaganjur Banjar Priukti taler pemenakan setiosan piranti-piranti serne setiosan sane poleh hamongan gong barongan utawi gong tegak semeton Banjar Wanasari Tengah. Nika titiang nunas manda siaga malih kalih rahina. Sampun ngeden malih titiang ngawahin utawi negasin semeton titiang areng seksi penggalian dana sinarang sami sakadi pengiling-iling wau saking semeton ketua 3 ring baga pawangan jagi ring titiang rahina benjang ring galah jam 1 siang mangdeng rahwin ring kayangan pusah jagi iring titiang persiapan indik pengundian kupon punika napi persiapan seluirnya ne indik pengundian kupon punika anggih wanda punika presida unian titiang matur sesemo.
Majang ring semeton Prajuru Banjar Wanasari Baleran. Santokan dereng lungsur niki warih manik galih dereng talar wangsu pada kangen ring Banjar. Sane ketibakan ring Kramo. Prajuru Banjar Wanasari Baleran. Titian Unas makta toples ngeranjing kejeruan.
Cek satu. Atur pikeling titiang majang ring Banyaradat sane boleh sinoman ring rahino mangkin. Titiang nunas mangdo ledang rauh kejeruan. Titiang nunas mangdo ledang rauh kejeruan tenaga istri. Duaning jago pacang iring titiang nyunggi piranti-piranti penetegan manik galih mewali ring lumbung. Aing nggih suksuma. Cek atur gini tiang majang ring semeton Banjar Sinoman istri. Semeton istri Banjar Sinoman Banjar Priukti. Titiang nunas ngeranjing ke jeruan. Titiang nunas ayah-ayahan duwene. Jagi munut piranti tara linggih hide ngwali ring lumbung suci. Suksemo. Anggih titiang wali matur santukan pemargi karya jagi kelanturan wenten ngendak pedagingan taler ngendak gebah pembemben nika titiang nas ayah-ayahan duwene majang ring krama warga istri Wanasari Baleran titiang nas sampunan dumun mepamit. Semeton warga kramo adat istri Wanasari Baleran santukan wenten sepolah palih pekaryan utawi et karya sane jagi kelanturan melibos tian unas ayah-ayahan duwene majang ring semeton kramo istri Wanasari Baleran sampunan dumun mepamit suksemo. Cek, cek. Di alema ane alwa
Cek, cek. Cek, cek. Cek satu. Cek. 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 Cek satu. Cek. Satu. Satu. Cek. Cek satu. Cek. Satu. Satu. Cek. Cek 1 2 3 coba cek. Cek satu. Terpinuhin di tiang. Sana boleh amongan ring seksi kebersihan di lunas mandung ngeranjing beriki kejeroan nggih. Duaning jagi pacang lanturan acara inggian punike nanding pedagangan lan memben gebah penyegjag. Mari pisan terpinin di tiang majang ring seksi kebersihan. Oh niki sabun. Nggih, mandora berki kejeroan.
Atur piuning titiang majeng ring serati Wanasari Baleran titiang lunas ngangangin asiki mantan rauh mriki kejeroan nggih. Malih pisan serati Wanasari Baleran. Nggih, serati wenten. Ya, mriki. Malih pisan iki majeng ring serati desa inggian punika mek putu mare. Manda rauh kejeroan nggih. Malih pisan mek putu mare semandane rauh mriki kejeroan. Titian lunas majang ring Ratu Aji Komang, Tu Aji Dudung. Niko eteh pedagangan mandor tedunan.
Pak Putu Beni, Pak Putu Beni. Titian Lunas sering, oh Niki.
Malungguh re gedang sampun mung ngapuni kagadang gadang menyang gadang madu Dumilah re pura suci reban pajan rob duak payung pagot lalontek ngawin sesangga muang
marca padane padanya pada semia waradana agong alit sami pada nyadia nangke pada sami nona sweca sami pada nyungsa sami pada bakti mawe genam pakula mangarjana Batara ane mangayat ngaturan kuko
mangdo ida ijo nonton turun saking luar kawula manangkil Sada siwa Pramasiwa jana menyane Batara Guru napot kalangit punika kang pamargi pacang turun
manusa nyewi balik kuring masih malu patutna
Pengastawa nek wis turun Batarane saking purwa ida turun saken ran sami mangiring Widyadara Widyadari sami pada pepatahan panganggone abramuro sarwa 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 sarwa
Senjata Bajra ne Dumo Babatan Video Darane Pajang Robro Umbal umbal Bosan none sarwa putih rares tua murun reng bumi dan reng daksina dedon bang bosa none ngane Ring jago sisi. Oh jago sisi. Serati di tiang nunas medo nampak meriki, nggih. Wanasari Baleran. Meriki.
Titiang Nunas sane melinggih ring setid ring jabo sisi Titiang Nunas mando megingsir dumun jebos duaning jagi pacang memban gebah irike nggih. Kalau Titiang Nunas sering mangku istri pusah. Mangku istri pusah maro rauh ke jabo niko nyiratan tirta sane bakto ring serati desa. Nggih, siratan niko ring gebah sami. Pengiring Ratu Pranda. Niko pekaro bakto.
Atur tiang majeng ring dane jero mangku puseh ri sampun usan nyiratan tirta ring gebah nika titian unas mandung ngeranjing kejeroan. Duaning jagi pacang nedunan paico saking taro inggian punika toyo empahan. Nggih, susu empahan susu. Angin ngaru niko. Empahan niko angin ngaru. Bakte ring dapur suci.
Cek. Titiang nunas majang ring klian adat utawi sanenganganin Wanasari Baleran. Titiang nunas mandang merapat ke Jawa Tengah. Semeton klian adat utawi sanenganganin prajuru lanang titiang nunas. Nawagang tiang nyilang galah jebos niki inde Sinoman Banjar Priukti niki istri-istri dados sampun mepamit ngeten nggih. Suksemo niki inde ayahan sareng sami mangkin dados sampun Sinoman istri Banjar Priukti mepamit. Suksemo. Indik perjuru lanang menang dumun niki jebos manten malih jebos yang malih wanenin malih informasi kinten nggih suksema.
Cek. Tidak nyelanggalah yagi matur majang ring semeton ring pecalang sane sampun ngerahin rahina mangkin santukan sekolah palih ayat karya sampun puput pemargi karya sane saking semeng sampun iring titiang ngatur ayah sinarang sami nanging wenten pilihan pemargi ayah-ayahan sekadi pemargi memben gebah dalar pekaryan semeton anggo gria pengelisir gria kantun ring Jerwan nanging pemargi sanitiosan sampun puput titiang saking prawataka ngaturan sukses maning manah antuk ayah-ayahan duwene majang ring semeton pecalang santukan sampun puput dados sampun acara bebas nanging titiang nunas majang ring mekal pecalang dalar semekon pecalang sane wenten ring Jerwan menang demun jebos mangda nyantos puput pisan niki pilihan ring Jerwan pemargi sane kantun kakaranin oleh penglingsir dia dalar ring serati nika titiang lunas malih bos semeton sane wenten ring margi semeton calang sane wenten ring margi dalar ring jabo sisi dados sampun acara bebas titiang angani prawataka ngaturang sukses mana dalar nunas angpura wenten kirangan saking kepanitiaan inde penyangra penyapa duwene hingga menika ngelantur titiang nunas majang ring semeton pecalang jagi tunas tiang ayah-ayahan malih ring tanggal 18 Semeng santukan wenten pilihan jagi nanca penyor ring kayangan ring wates desa ulun desa dalar ring madanin desa dalar penyor ring kramo sarang sami nika titiang nunas ayah-ayahan duwene ngelantur hingga siang jam 1 nika pilihan jagi pengundian kupon sampun enten ring kalah sore sawatara jam 4 sampun siaga malih jagi mendak pertimo ring pempatan nika pilihan malih kalih rina anggih wandau nika matur titiang ring majang ring semeton calang matur susemo lanturan titiang majang ring semeton paguyuban rawan titiang saking pawartake ngaturan suksemo ini ayah-ayahan duwene kirang langkung titiang saking parawatake pemargi dalar penyangra duwene saking panitia Nunas Agung ing Pampura titiang matur semo dalar titiang nunas ayah-ayahan duwene malih ring pinanggal 18 nyarengin dalar ngaturan ayah mangda dalar sekadi pemargi sane sampun-sampun berkoordinasi sareng semeton ring pecalang mangda becik pemargi pilihan nancep penyor dalar pengundian kupon dalar pemargi galah sore ring tanggal 18 nika mendak pertimo nika titiang nunas majang ring semeton paguyuban rawan sinarang sami sane wenten ring desa Wanasari tunas tiang ayahan malih anggih wandau nika santukan sampun puput titiang nunas ing koordinator rawan kantun menang dumun ring pos induk sanitiosan sampun dados acara bebas anggih suksemo